وفقا للشريعة الإسلامية بموجب صيغة تيسير. بومار كومباني تطلق تمويل على كل منتوجاتها بالشراكة مع مصرف السلام الجزائر لمدة سنة قابلة للتجديد. وجاءت هذه الاتفاقية حسب ما يتناسب مع رغبات الشراء لدى الزبائن، بحيث يمنح البنك من خلالها لشريكه خطا سنويا. Le consommateur aujourd'hui, c'est pas le consommateur de 2010, c'est un peu difficile. Donc on est en train de chercher d'autres solutions. Un, pour garder notre cadence, et deux, aussi pour accompagner le consommateur. Aujourd'hui, le consommateur qui touche à 50 000 dinars ou bien même à 100 000 dinars, c'est un peu difficile d'acheter des produits, je peux dire, de luxe, soit TV, soit smartphone. Donc on essaye de voir d'autres solutions. Alors la proposition, c'est, on a anticipé au mois d'octobre 2017, on a commencé à chercher des solutions. Alors, on commence à voir la possibilité de lancer le crédit à la consommation, malgré ça c'était autorisé depuis début 2016. Mais le crédit à la consommation classique, c'est à travers des banques, et on a senti les consommateurs, ils ne veulent pas acheter à travers les banques, certaines banques. Par contre, il y a des échos où le consommateur algérien, il est d'accord d'acheter à crédit, mais avec une autre façon, plus ou moins acceptée. Bon, ça c'est une mentalité derrière, donc on essaie de faire avec. Donc, on cherche un partenaire pour le crédit à la consommation islamique. Et comme on sait très bien que notre partenaire, Salam Bank, c'est une banque active dans le marché, donc on a approché Monsieur le directeur général, on a présenté ce projet, on a échangé. Ils ont une expérience, d'ailleurs, ils travaillent avec d'autres partenaires dans d'autres domaines, dans l'automobile et autre chose. Donc là, petit à petit, on a préparé une convention qui va être signée aujourd'hui devant vous. Et je vais essayer d'expliquer plus ou moins la procédure, comment ça se passe. Donc, Bomar va présenter une liste des produits avec des quantités. La banque, elle va sélectionner des produits avec des quantités aussi. C'est normal avec un budget bien clair. Après, on va établir une facture où la banque elle va acheter et on reçoit carrément le paiement. Donc, la banque elle achète le produit. Et après, on a une procuration de vendre ce produit à nos showrooms. C'est-à-dire, بالعربية باللغة العربية الفصحى يقولوا بيع بالوكالة. J'espère que c'est juste مانيش غلط. Alors, le biais بالوكالة, c'est-à-dire la banque elle n'a pas des stores, elle n'a pas des points de vente. Donc, nous, on a déjà les moyens. Donc, la banque, elle achète le produit, elle paye la facture. Et nous, on est là pour accompagner notre partenaire et de vendre ce produit. Alors, à cette occasion, d'ailleurs, même des actuels showrooms qu'on s'appelle showroom, on change déjà de ce nom de showroom et on a donné un nom des Stream System Store. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est des stores de Stream System. Aujourd'hui, on dispose déjà une dizaine de showrooms, enfin des stores, et il y a 3 licences. Et normalement, on est en train de préparer, d'ouvrir une dizaine. Donc, à la fin de cette année, il y aura plus ou moins une vingtaine de stores à travers le territoire. Et on va lancer cette opération en principe, c'est-à-dire l'opération sera lancée officiellement le 10 avril. Et le point de lancement, on invite Monsieur le directeur général et vous, la presse, de lancer cette opération le 10. وفي أول عملية من نوعها ستتكفل خدمات الزبائن في مختلف نقاط البيع ستريم سيستم ستور حصريا بعمليات المحاكاة، استقبال، معالجة وإدارة ملفات الزبائن المهتمين بهذا العرض، وذلك اعتبارا من 10 أبريل 2018. Donc on vous invite le 10, Inch'Allah, on va essayer de fixer déjà après l'heure exacte et on lance ensemble cette opération. Possible même, il y aura des clients sur place qui vont déjà
acheter ce produit qui va être acheté par notre partenaire. Cette opération est une opération pilote en 2018. Et si ça marche bien, Inch'Allah, on va essayer de développer notre chiffre d'affaires à partir de maintenant avec cette façon. La raison, on parle toujours par rapport aux clients, c'est un peu difficile d'acheter produits cash. Donc on est là pour plus ou moins de trouver une solution. Et il y a aussi une autre occasion, bientôt c'est la Coupe du Monde. Donc la plupart des consommateurs, ils ont besoin de changer leur appareil. Et possible, il a un téléviseur LCD ou bien même, il y a des consommateurs aujourd'hui qui ont des anciens téléviseurs analogiques, des CRT. Alors pour acheter un téléviseur à 40 000 ou à 30 000 dinars cash, c'est un peu, je peux dire, c'est un peu compliqué de gérer le mois et de gérer les charges. Alors l'avantage de notre consommateur, c'est il achète déjà chez le fabricant direct, donc il n'y a pas de barrière, il n'y a pas le grossiste, demi-grossiste, on finit par un prix extrêmement cher. Ça, c'est l'avantage pour le client. Et en même temps, il a une facilité de paiement selon, je peux dire, d'après les études, le consommateur algérien, il cherche un produit, je peux dire, plus ou moins adapté à leurs besoins. Il ne veut pas payer des intérêts, mais il accepte d'acheter un produit avec une marge un peu élevée, pour lui un peu élevée, mais finalement si on va calculer d'ailleurs, vous voyez la démonstration le 10 avril, le prix est moins cher, parce qu'on a déjà des clients qui font la distribution, qui l'achètent déjà chez nous et qui font la distribution en vente par facility, vente à crédit direct, sans intérêt, sans passer par la banque, et vous voyez que c'est des prix intéressants. Donc voilà plus ou moins le projet qu'on va lancer aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. J'invite là maintenant Monsieur le directeur général de Salam Bank, et après il y aura une question et réponse. Il y a aussi notre responsable commercial qui va rentrer dans le détail de voir le schéma de A à Z. Et merci beaucoup. حيث سيتمكن الزبون من الحصول على منتجاته فوريا دون إجبارية المرور عبر الفروع البنكية التابعة لمصرف السلام الجزائر، إذ سيقيم الزبون وفقا لملف يقدمه إلى شركة بومار كومباني المخولة مسبقا من قبل مصرف السلام الجزائر لتحقق من قدرات الزبون على تسديد تمويل تيسير وتحديد المستحقات. صناعات إلكترونية في الجزائر، وقد انتقلنا من طور التركيب البسيط إلى طور التصنيع الحقيقي، وفي مجال دقيق جدا، في مجال تكنولوجي متقدم، و مثل هذه المنتجات حقيقة تستحق الترويج، تستحق الدعم، وتستحق أن نرقى بها إلى مستويات أحسن وأعلى في السوق المحلي، وكذلك في مجال حتى الأسواق الخارجية. ومؤسسة بومار كذلك لم تتوانى عن اقتحام هذه الأسواق الخارجية والمبادرة بتصدير منتجاتها التي وجدت لها مكان مشرف في حتى الأسواق الأوروبية. هذا أمر يشرف الجزائر، يشرف المؤسسة، ويشرفنا كمصرف أن نتعاون مع مؤسسة بومار في مجال توسيع موقعها في السوق وتيسير الوصول إلى منتجاتها للمواطنين الجزائريين، ولا سيما الحريصين منهم على تجنب ربما بعض المعاملات المصرفية التي لا تستجيب لقناعاتهم ومعتقداتهم. وبالتالي هذه صيغة البيع بالوكالة ستمكن المصرف من أداء دوره كممول وفق طبعا ضوابط شرعية، وتمكن كذلك مؤسسة بومار من أداء دورها فضلا عن كونها مصنع، كذلك كمسوق لمنتجاتها. الصيغة هذه تسمح للمؤسسة أن تستفيد من أن لا يكون هذا البيع بالتقسيط أو هذا التمويل الاستهلاكي لا يكون عبئا على سيولتها وعلى خزينتها، ويقوم البنك بشراء
أو تمويل هذه المنتجات، ويوكل مؤسسة بومار بتسويقها نيابة عنه عبر صيغة البيع بالتقسيط. إذن هي صيغة مزدوجة بين التمويل المؤسساتي كريدي أوز أنتربريز والتمويل الفردي كريدي لا كونسوماسيون. هذه المزاوجة التي تسمح بتفعيل هذا التمويل الاستهلاكي وجعله يعني أكثر يعني قابلية للتطبيق، ويراعي يعني ما هو مؤهل به من كل طرف. إذن أجدد شكري لسعلي على هذه المبادرة، وإن شاء الله يعني يوم 10 أبريل نكون في موعد إن شاء الله لإطلاق العملي لهذا المنتج. وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا. وجاء الرد لأسئلة الصحفيين كالتالي: سمعت قال نحن نفضل مصطلح تمويل ما يكونش يعني يفوت 30% من الدخل تاعو، يعني هو المقصود به يعني إجمالي التسهيلات التي يحصل عليها. يعني القانون ما دام فتح مجال التمويل الاستهلاكي لم يحصره في المصارف، وإنما فتحه حتى بالنسبة للمنتجين أنهم يقدروا يسوقوا منتجاتهم من طريق التمويل الاستهلاكي والتسهيلات يعني المباشرة، فيؤخذ بعين الاعتبار في السكورينج وفي تحديد القدرة على الاستدانة، يعني أن لا تتجاوز نسبة المديونية الكلية للمشتري قدرته على السداد. يعني نأخذ بعين الاعتبار حتى التسهيلات السابقة التي حصل عليها حتى لا يقع في الإفراط في المديونية. تعرفوا السيغونديتمون هذا مشكل كبير، والقانون حرص على أنه يحمي المستهلك أولا ثم يحمي الممول من تبعات الاستدانة المفرطة السيغونديتمون. ونحن لا نشجع على الاستدانة المفرطة، بالعكس احنا يعني لازم كل واحد يتصرف بعقلانية برشادة حتى يعني تكون الديون تاعو في متناول قدراته على السداد. هذا هو عرفنا جاوبت على سؤالك ولا؟ في حالة هذه مادام يعني مبالغ ماهيش كبيرة يعني بسيطة وكذا، يعني لكل حادث حديث، وحنا نتمنى للجميع ان شاء الله طول العمر ان شاء الله. سي uniquement les consommateurs directs, c'est pas تفضل. لا هو كان في الاتفاق نص على انه في المرحلة هذه العمليات تخص اللي عندهم يتلقوا الاجور تاعهم في الصكوك البريدية ولا يوطنوا الاجور تاعهم المداخيل تاعهم في المصرف، والمقصود بها هما يعني عموم المستهلكين يعني لارج كونسوماتور، يعني هو تمويل استهلاكي يتم عن طريق البائع، بالتالي ماهوش تمويل يعني للتجار او للتمويل الفردي. هو ممكن سؤال فقط ربما تقصد واحد ماهوش موظف، يقدر يكون حرفي، يقدر يكون ممكن يعني مهنة حرة، يقدر يكون تاجر ويطلب تمويل فردي يعني ليه الاستهلاك الشخصي وليس للتجارة. هذا ممكن يدخل اظن à condition de voir son compte في السلام بعد. ممكن يوطن المداخيل تاعو، هذا ممكن ينظر اليه mais à condition يكون الكونت تاعو في السلام بعد. بالنسبه مازال ما on va bien traiter, c'est sûr. Vous avez raison, انت صح. لا c'est sûr. D'ailleurs après ce communiqué, on sait très bien, mais il y a tout le monde qui dit ah d'accord, c'est une affaire. Oui. Non, on est pris dans votre marché. Merci. Vous avez anticipé. C'est intelligent. يعني هذه الشراكة هي تؤسس لصيغة من صيغ التمويل الاستهلاكي التي تقوم على تعاون بين المؤسسات، مؤسسة منتجة لهي مؤسسة بومار المنتجة لأجهزة إلكترونية تلفزيونات وهواتف نقالة وما شابهها، وبين مؤسسة مصرفية يعني تسهل على الشركة تقديم هذا التسهيلات أو التمويلات الاستهلاكية لتمكين المواطنين من شراء منتجاتها بالتقسيط عن طريق البيع بالتقسيط عبر يعني تمويل هذه العملية عن طريق الشركة، بمعنى أنه البنك هو الذي يشتري هذه المنتجات التي تقوم في حدود معينة، طبعا تقوم شركة بومار بتسويقها ببيعها بالتقسيط وعن طريق نيابة عن البنك. فهذه مزاوجة بين التمويل المؤسسة في حد ذاتها كمؤسسة تقدر تحصل على تمويل لنشاطها لمخزونها لمستحقاتها بصيغة يعني من صيغ تمويل المؤسسات، وكذلك بطريقة مباشرة تمويل المستهلكين.
لأن حتى لا يكون هذا التمويل الاستهلاكي عبء على سيولة الشركة، على مالية الشركة، وبالتالي البنك هو الذي يتحمل هذا العبء. وهذا إذن تعاون مثمر الذي في نفس الوقت هو التمويل للمؤسسة والتمويل للمستهلكين. هو الهدف أولا يعني تسهيل هذا عملية التمويل الاستهلاكي بالنسبة لمنتجات يعني أثمانها قليلة، يعني يصعب تسيير هذه التسهيلات عن طريق التمويل المباشر البنكي المباشر. ومن جهة أخرى كذلك يسمح بتمكين الشركة من إعادة تمويل هذه التسهيلات، يعني هذه السيولة اللي راح يعني في عود ما تكون يعني مجمدة ويعني موجودة كديون على المستهلكين، البنك يعيد تمويل المؤسسة، وبالتالي هو الذي يتحمل هذا يعني الديون أو المستحقات على المستهلكين. مدة اتفاقية هذه مع شركة بومار عام، يمكن تجدد حسب الحال وحسب يعني هذه يعني كما يقولوا سنة تجريبية ننظر إليها، يعني كيف يكون يعني تسير هذه العملية وكيف تكون نتائجها ونستخرج العبر منها. ممكن أن توسع إن شاء الله، وحتى ممكن أن يعني الظرف المخصص لها غلاف اقتصادي يمكن أن يزيد إن شاء الله. وهذه كله يعني يسير كما قلت في مصب أولا تيسير على المواطنين خاصة ذوي دخول محدودة حتى يحصلوا على احتياجاتهم من المنتجات هذه الكهرومنزلية، وكذلك تشجيع وتمكين الشركة من توسيع يعني مبيعاتها يعني تحسين موقعها في السوق. لا احنا منتوجات مهمة تكون مصنعة محليا، وهي منتوجات يعني كلها منتوجات رائدة ونوعية جيدة. ويعني هو شركة بومار اللي تعرض على المصرف المنتجات التي ترغب في بيعها بالتقسيط، ويقوم البنك كما شرحنا أن يقوم بشرائها ثم توكيل الشركة ببيعها، أن الشركة هي التي تضمن زبائن تاعها تجاه المصرف. الهدف من هذه الاتفاقية مع البنك الإسلامي السلام بنك هو أولا تسهيل للمستهلك باش يشري لو برودوي avec un timing plus rapide. Il n'a pas besoin يروح à la banque ou tout un travail. يخدم في l'horizon تاعنا وين le produit est disponible. احنا actuellement on a une dizaine de stream system store. Inch'Allah بربي la fin d'année يوليو عندنا une vingtaine. Donc on a touché plus ou moins pratiquement les quatre coins de notre pays. Donc le produit il est disponible. Le client il achète le produit avec un prix intéressant. Donc il achète le produit directement le fabricant. Il ne passe pas par le grossiste, demi-grossiste, tout un travail et avec une marge élevée. Donc il achète directement chez le fabricant avec un petit prix. Il y a une petite marge à la banque, mais c'est pas parce que la banque elle va financer l'opération, mais c'est pas énorme comme si on va comparer par rapport au marché actuel. On a libéré, par exemple, il y a certaines banques qui disent que le minimum c'est 80 000 dinars. On a commencé par 10 000 dinars. Donc 10 000 dinars, le client il est autorisé d'acheter avec un crédit. Le reste c'est illimité, c'est-à-dire le consommateur, si par exemple il achète un téléviseur à 200 000 dinars, il a la capacité de rembourser parce qu'il y a un logiciel qui va traiter. S'il a les moyens de rembourser, il va acheter le produit sans aucun problème. Donc الهدف الرئيسي من هذايا اولا كما كنا نقولوا دوكا نسهلوا للكونسوماتور، والثانيه لينا حنايا تانيك pour garder la cadence parce que n'oubliez pas qu'on est des fabricants, on peut pas par exemple baisser l'activité, on peut pas fabriquer moins. Si on fabrique moins, ça veut dire on est plus cher. Si on est plus cher, on peut pas exporter nos produits ailleurs. Tout ça c'est des facilités de garder l'activité en même temps de faciliter le consommateur. مدة الاتفاقية اليوم نهضروا على عام تكون يعني قابله للتجديد، وراح نشوفوا من على 6 شهور ولا نديروا ان بيلون ونشوفوا سي سا مارش بيان اي سي رونطابل لا بانك لينا حنايا او لو كونسوماتور اون فا كونتيني ان شاء الله. نو هي شوفي اوبيراسيون باغ اوبيراسيون. حنايا قدما كلو عندنا تكون عندنا مارشانديز اون فا كومونيكي ليست لي برودوي افيك دي كونتيتي. لا بانك يشوفوا بارابور لو بري بارابور لا ديسپونيبيليتي يسونغاج داشي لو برودوي، يعني يقول باللي يعني يمد لاكور تاعو باش يشري البرودوي يخلصنا ومن بعد نديروها في السوق. مي لي برودوي اون ا ديجا بريباري لي برودوي راح يكونوا ديسپونيبل. نو سي ديفيرون باسكو لو كليون اللي نخدموا مثلا كون دوك يجيني واحد يقول لي انايا ماذا بيا نبيع فونت با فاسيليتي، الا يقدر يشري كما تشري لا بنك ويخلص لي كما يخلص لا بنك ما عندي حاجه. انا عندي
لا بنك اليوم هو زبون كما الزبائن الاخرين. يقدر يجيني مثلا زبون واحد اخر يقول لي انا ماذا بيا اليوم نشري، نبيع للكليون هذاك. سي هو الى صديق عنده كيما نقولوا حنايا الى تريزوري و يسونغاج داشي لو برودوي il est libre, c'est pas un problème. On va établir une liste de produits avec des quantités de produits disponibles. Avec des prix, c'est normal. La banque, elle achète les produits. Par exemple, nous achetons 100 millions de dinars. Les 100 millions de dinars, nous achetons السلعة هذه ونحطها de côté. هذه تاع la banque. On touche le produit, c'est-à-dire on touche le montant. On y paye. Donc la banque تخلصنا. من بعد نحطوا les produits تاع la banque, تاع le partenaire نتاعنا. On va afficher في لي ستور نتاعنا باللي لي برودوي هذوما ديسپونيبل افيك لي بري هذوما. Si le consommateur il accepte, c'est normal, il y a tout un dossier à fournir. Il y a aussi un logiciel qui va traiter le client. C'est pas n'importe qui qui dit le crédit d'ailleurs pour bien filtrer. Si le scoring il est positif, il prend son produit. L'objectif نتاعنا اليوم نخدموا على 48 ساعة. ماذا بينا نخدموا على 24 ساعة باش le client il récupère son produit dans les 24 heures. Mais on a un réseau. Actuellement, on existe dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, dans le centre. Donc on a partout, enfin pas partout, mais quand même, on existe plus ou moins dans les quatre coins. Dans الربع الجهات تاع البلاد. بالعقل on va essayer d'élargir. ما تنساش باللي حيكون عندنا 10 واحد اخرين لي ستور باش نكونوا on fait face à face les clients. Alors oui, par rapport au développement de l'activité, c'est sûr, bientôt chez on va communiquer sur autre chose. C'est pas par rapport aux produits, on est en train d'accompagner d'autres industries, mais toujours dans l'électronique. Bientôt on va le commencer. Barcelone, je fais un taux d'intégration de 20 ou 22%. Moi je pense que c'est pas rentable d'investir fait un stand où il y a tout un investissement derrière, de voir 0 client. Et c'est pas recommandé de faire juste la communication. Là, c'est pas mon rôle de faire la communication. Moi, je suis vraiment objectif et direct. Le salon Taïfa depuis 2009 par rapport au TV, alors depuis 2009 on existait. Alhamdoulilah, déjà on a touché des contrats de partenariat et tout, si à travers le salon. Mais de participer في Barcelone juste pour participer, moi je pense c'est faux. وبلغة الأرقام صرح السيد بومدين المدير العام لبومار كومباني كالتالي. Réalisé pendant les 5 ans. Donc en 2013 on a réalisé 1,7 milliard de dinars. C'est pas 2 centimes, s'il vous plaît. Parfois, nos amis les journalistes, on parle un chiffre et vous mentionnez d'autres choses. Donc 1,7 milliard de dinars. Et en 2014, c'est 2,7 milliards de dinars. On passe en 2015 à 4,5 milliards de dinars. Et en 2016 à 6,3 milliards de dinars. On passe à 2017 à 7,4 milliards de dinars. Et notre objectif, Inch'Allah, en 2018, c'est 10 milliards de dinars.